ओम शांति 1-2-2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठा बाबा कहते मिठे बच्चे तुम आत्मा मानकर स्वधर्म है शांति, देश है शांति धाम, तुम्हें शांत स्वरूप आत्मा अट, सेथिपाई तुम्हें केबे हेले शांति मागी पारिबो नाही। तुम आत्मा मानकर स्वधर्म है शांति, देश है शांति धाम, तुम्हें शांत स्वरूप आत्मा अट, सेथिपाई तुम्हें केबे हेले शांति मागी पारिबो नाही। बाबांकर प्रश्न अछि, तुमर जोग बल केउं भली चमत्कारी करुछि? तुमर जोग बल केउं भली चमत्कारी करुछि? उत्तरे बाबा कहले, जोग बल द्वारा तुम्हें सारा दुनिया को पवित्र करुछ। तुम्हें केते कम संख्यक संतान माने जोग बल द्वारा एई विशाल दुखर पहाड़ को उठाई सोनार पहाड़ स्थापन करुछ। पांच तत्व मध्य सत प्रधान होई जाउछि एवं बहुत फल प्रदान करुछि। सत प्रधान तत्व द्वारा एई शरीर मध्य सत प्रधान होई जाउछि। सेठाकार फल मध्य बहुत बड़ बड़ एवं स्वादिष्ट हेबो। ओम शांति। जेतेबेले ओम शांति कहूछ सेतेबेले बहुत खुशी हेबा दरकार, कारण वास्तव रे आत्मा शांत स्वरूप एवं तार स्वधर्म शांत अटे। एहा उपरे सन्यासी माने मध्य कहउचंती, तुम गलारे तो शांतिर हार पड़िछि, शांति को बाहरे केउठी खोजुछ? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप अटे। आत्मा को यही शरीर रे अभिनय करिया पाई आसीबा को पड़ुछि। जदि आत्मा सर्वदा शांत रहिबो तेबे कर्म किपरि करिबो? कर्म तो करिबा को ही पड़िबो। हाँ, शांति धाम रे आत्मा माने शांत रहिथांती, सेठारे शरीर नाही। ए कथा कोनोसी सन्यासी आदि बुझी पारु नाहंती जे आमे आत्मा अटु, शांति धामर निवासी अटु। बाबा पिलामानकु बुझाउछंती, शांति धाम आमर देश, पुणी आमे एठाकु अर्थात सुख धाम को आसी अभिनय करुछु, परे पुणी ताहा दुख धाम रावण राज्य होई जाउछि। यह 84 जन्मर कहानी अटे। भगवान अर्जुन को कहिछंती ना, तुमे तुमर जन्म वृत्तांत को जानी नाहु, किंतु केवल जन को ही काहींकी कहिछंती? कारण जनकर ग्यारेंटी रहिछि, ए राधा कृष्णकर ग्यारेंटी रहिछि, तेणु तांको कथा ही कहउछंती। ए कथा बाबा एवं पिलामाने मध्य जानिछंती जे जेउ सबु संतान माने अछंती समस्ते तो 84 जन्म नेउ नाहंती, केही मझिरे केही अंतिम समय आछंती, किंतु एमानंकर कथा तो निश्चिंत। याकू कहउचंती, हे संतान, तेणु ए अर्जुन हेले ना बाबा ब्रह्मा बाबांको शरीर रूपी रथरे बसचंती ना, पिला माने निजे मध्य बुझी पारिबे आमे किपरि जन्म नेबु। जदि सेवा न करिबो तेबे सत्ययुग नुआ दुनिया रे प्रथमे किपरि आसीबो? जेउ माने पछरे जन्म नेबे सेमानकर एते श्रेष्ठ भाग्य किपरि हेबो? सेमानको पाई तो दुनिया पुराणा होई जीवो ना। मु सेही मानको पाई कहूछि, जेउ मानको तुमे माने मध्य जानिछ, से माने आरंभरु आसीबे। तुमे माने मध्य जानिछ, मम्मा बाबा 84 जन्म नेउछंती, एथिरे कुमारका जनक मध्य अछंती। एमानक सदृश जेउ माने महारथी अछंती, से माने मध्य 84 जन्म नेउछंती। जे सेवा करू नाहंती से निश्चिंत किछि जन्म परे आसीबे। से माने भाबुचंती आमे तो फेल हुई जीवु, तेणु पछरे आसीबु। स्कूल रे मध्य दौड़ प्रतियोगिता रे चिन्ह पर्यंत पहुंची पुणी फेरी जाइथांती ना। समस्ते तो समान होई पारिबे नाही। दौड़ प्रतियोगिता रे जदि केही 1 इंचर 4 भागरु 1 भाग आगरे रहिला तेबे तांको प्रथम स्थान मिली जीवो। यह मध्य अश्व प्रतियोगिता अटे। घोड़ा को अश्व बोली कहा जाई थाए,
ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ବାକି ଏମାନେ ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପିତା ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ୱାହା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପିତା ଥିଲେ, ନା ସିଏ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କେତେ ମନଗଢ଼ା କଥା ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ନାମ ହିଁ କଥା ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଣୀ ଅଟେ। ବହୁତ କଥାମାନ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କେତେ ଦନ୍ତ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ଏହାର ନାମ କାହାଣୀ ଅଟେ। ବହୁତ କଥା ମାନ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ରାଜଯୁଗ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ପାଠ ପଢ଼ାକୁ କାହାଣୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚାକିରି ମିଳିବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ ନା, ତେବେ ପୁଣି କ'ଣ ମନେ ପକାଇବି? ନା, ନିଜକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଛାତ୍ର ମନେ କରି ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଶିବ ବାବା ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମନେ ରହୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ। ଅଧିକ ସମୟ ତ ବାହ୍ୟ ମୋକ୍ଷତାରେ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଅଟେ। ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଯୋଗର ହିଁ ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୃଷ୍ଣକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଗୋଟିଏ ବି ପାପ କଟିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାହା 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ମାଟିକୁ ଅଥବା 5 ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଶିବ ବାବା ତ ଅଶରୀରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ହୁଅ ଏବଂ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛ ହେ ପତିତ ପାବନ। ତେବେ ସିଏ ତ ଜଣେ ହେଲେ ନା। ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ ରଚୟିତା ତ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ମୋର ସନ୍ତାନ। ନହେଲେ କହିବେ ତତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଅଥବା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ତୁମେ ଅଛ। ପଥରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଛ। ଏହିଭଳି କହିଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏ କଥା ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ତ ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହି କଥା ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ମୋର ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେବେ। ଏକଥା ଏକମାତ୍ର ପାରଲୌକିକ ବାବା ହିଁ କହିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କେହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ବିନା 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଅଥବା ଶିଡ଼ିର ରହସ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅସଲି ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭାଷା ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଜ ନିଜର ଭାଷାରେ ନାମ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ବମ୍ବେରେ ବବୁଲନାଥ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ନାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାବା ମାତାମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ନାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କାରଣ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନା। ବାବା ମାତାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶିବଶକ୍ତି ସେନା ଅଟ। ତୁମେ ହିଁ ଶିବ ବାବାକୁ ଜାଣିଛ। ସତ୍ୟ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ସତ୍ୟର ନୌକା ହଲିବ ଦୋହଲିବ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଅଟ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ବାକି ମିଥ୍ୟା ନୌକା ସବୁ ଶେଷରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏହା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ।
ଯଦି ବାବା ମିଳିନଥାନ୍ତେ ତେବେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛ। ଏ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହିଂସକ ଯୁଦ୍ଧ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମାରପିଟିକୁ ହିଂସା ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ହିଂସା ହେଲା କାମ ବିକାର। ସେଥିପାଇଁ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କାମ ବିକାର। ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାରୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କ୍ରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କ୍ରୋଧୀକୁ କ୍ରୋଧୀ, ଲୋଭୀକୁ ଲୋଭୀ କୁହାଯିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଦେବତାମାନେ ନିର୍ଲୋଭୀ, ନିର୍ମୋହୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ବିନା ପିଲା କିପରି ଜନ୍ମ ନେବେ? ତାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ନିର୍ବିକାରୀ ମାନୁଛ ନା। ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ହେଲା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ନିଜକୁ ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଏହିପରି ରାଜଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଏବେ ହରାଇ ଦେଇଛୁ। ପୁନର୍ବାର ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ଯଦି ଏହି ଚିନ୍ତନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏହି ସ୍ମୃତି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଅଚଳ ହୋଇ ଯୋଗ କରିବ ତେବେ ଜଲ୍ଦି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ତ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଯିବେ। ପୁଣି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ରହିଛି। ବିବାହ ସମୟରେ ମାତାମାନେ ମାଟିର ମାଠିଆରେ ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଇ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଏହା ହିଁ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସାଜନ ଶିବ ବାବା ତ ସର୍ବଦା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଧନ ମିଳିଥାଏ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଭାରତକୁ ଓ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ଏଥିରେ କନ୍ୟାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ସେବା କରି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କମ୍ ନୁହେଁ। ପିତାମାତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାତା ପିତା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ। ଏଥିରେ ବଡ଼ କିଏ? ବଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେହଦର ପିତା ହିଁ ହେବେ ନା। ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସେ ବର୍ଷା ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ଭାରତକୁ ବହୁତ ସାହୁକାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ହଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାକୁ କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ ମିଳିବ? ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ। ହଦ ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ଏକ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦେହ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ମରିଗଲେ ଦୁନିଆ ମରିଗଲା। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ପୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲ। ବାକି କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବ? ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖ ନାହିଁ। ଅଭିନୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଅନ୍ଧର ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ। ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଏଠାରେ ଶୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅଜ୍ଞାନ ନିଦର କଥା। ସେହି ନିଦରୁ ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ସତ୍ୟଯୁଗ, ଅଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି କଳିଯୁଗ।
एसबू बहुत बुझिबार कथा। जो माने विवाह करले माता पिता शाशु शशुर आदि मने पड़िबे ताकू मध्य एबे भूलिबाकू पड़िबो। एपरि जोगल मध्य अछंती जो माने सन्यासी मानकू देखाई थांती। आमे जोगल होई मध्य केबे विकारग्रस्त होई नाहु। ज्ञान रूपक खंडा मझिरे रहिछि। बाबा निर्देश देउछंती तेणु आमको पवित्र रहिबाकू हेबो। देख रमेश उषा केबे भी पतित होई नाहंती। एक डर रही जे जदि आमे पतित हेबु तेबे 21 जन्मर राजत्व समाप्त होइजिबो। देवालिया होइजिबु तेबे केही केही फेल मध्य होई जाउछंती। गंधर्वी विवाहर नाम तो अछि ना। तुमे माने जानिछ पवित्र रहिले बहुत उच्च पद मिलिबो। ए गोटिए जन्म संपूर्ण पवित्र हेबाकू पड़िबो। जोगबल द्वारा कर्मेंद्रिय उपरे मध्य नियंत्रण आसी जाई थाए। जोगबल द्वारा तुमे माने सारा दुनिया को पवित्र करूछ। तुमे माने केते कम संतान किंतु ए जोगबल द्वारा सारा कलिजुगी पहाड़ को उठाई सुनार पहाड़ स्थापन करूछ। किंतु मनुष्य माने एक कथा बुझी पारु नाहंती। सेमान तो गोवर्धन पर्वत चारि पाखरे परिक्रमा करूछंती। बाबाई आसी सारा दुनिया को स्वर्णिम दुनिया करूछंती। एपरि नुहे जे कौन सुनार हिमालय होइजिबो। सेठारे तो सुनार खଣି भर्ती होइजिबो। 5 तत्व सत प्रधान रहिबो। तेणु बहुत भल फल मध्य देबे। सत प्रधान तत्व द्वारा ई शरीर मध्य सत प्रधान होइजिबो। सेठाकार फल मध्य बहुत बड़ बड़ स्वादिष्ट हेबो। तार नाम ही हेउछि स्वर्ग। तेबे निजकु आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाइले ही विकार रु मुक्त होई पारिबो। देह अभिमान आशिबा द्वारा विकारी होई जाउछंती। तेबे जोगी माने केबे भी विकारी हेबे नाही। ज्ञान बल तो अछि किंतु जोगी न होइथिले पतित होइजिबे। जेपरि पचरा जाए पुरुषार्थ बड़ ना प्रारब्ध तेबे कहंती पुरुषार्थ बड़ सेहीपरि एथिरे कहिबे जोग बल बड़। जोग बल द्वारा ही पतित रु पवित्र पावन हेउछंती। एबे तुमे कहूछ आमे बेहद्र बाबांक ठारू पाठ पढ़िछु। मनुष्य मानक पाखरे पढ़िले कौन मिलिबो। गोटिए मासरे केते रोजगार हेबो। एठारे तुमे माने गोटिए गोटिए रत्न धारण करूछ। एहा हेउछि लक्ष लक्ष टंकार। सेठारे पैसा गणति कराजिबो नाही। अगणित धन रहिबो। समस्तंकर निज निजर खेत रहिबो। एबे बाबा कहउछन्ति मु तुमको राजयोग सिखाउछि। एहा हेउछि आमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। तेबे पुरुषार्थ करी उच्च हेबाकू पड़िबो। राजधानी स्थापन हेउछि। ए लक्ष्मी नारायण किपरि राजत्व पाइले प्रारब्ध को जानिगले बाकी कौन दरकार। एबे तुमे माने जानुछ प्रति कल्पर 5000 वर्ष परे बाबा आसुचंती। एठाकू आसी भारत को स्वर्ग करूछंती। तेणु पिलामानकर सेवा करिवार उमंग उत्साह रहिबा दरकार। जे पर्यंत काहाकू रास्ता न बताइछ से पर्यंत किछि खाद्य खाइब नाही। जदि एतिकी उमंग उत्साह रहिले तेबे उच्च पद पाई परिबो। अच्छा मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। प्रथम नंबर ईश्वरीय सेवा करी निजर जीवन को 21 जन्म पाई हीरातुल्य करिबाकू हेबो। मीठा मीठा एवं अनन्य भाई भौणी मानकू ही अनुकरण करिबाकू हेबो। द्वितीय पॉइंट कर्मातीत अवस्था को जीवा पाई निजर देह सहित समस्त को भूलिबाकू हेबो। निजर जोग स्थिति को अचल एवं स्थायी करिबाकू हेबो। देवता मानक परि निर्लोभी निर्मोही एवं निर्विकारी हेबाकू पड़िबो। बर्ताता बाबांकर वरदान अछि जंत्रणाग्रस्त आत्मा मानकू गोटिए सेकेंड रे गति सद्गति देउथिबा मास्टर दाता हुओ। जंत्रणाग्रस्त आत्मा मानकू गोटिए सेकेंड रे गति सद्गति देउथिबा मास्टर दाता हुओ। जेपरि बाबांक सहित मिलन करिवार मिलन ऋतु बा सीजन समय सबु प्रकार अवस्था करी रखुछ। सेवाधारी तथा सबु प्रकार सामग्री प्रस्तुत रखुछ जहाँ द्वारा काहाकू कौनसी प्रकार असुविधा जेपरि न हेबो एवं समय मध्य व्यर्थ न हेबो। सेहीपरि वर्तमान सर्व आत्मांकर गति सद्गति करिवार अंतिम सीजन आसिबाकू जाउछि। तेबे जंत्रणाग्रस्त दुखी आत्मा मानकू धाड़ी रे छिड़ा करिवार कष्ट देवा उचित नुहे। आसुथिबे एवं नहीं चली जाउथिबे। सेथिपाई तुम मानकू सर्वदा प्रस्तुत होई रहिबाकू हेबो।
पुरुषार्थी जीवन रे रहिबा परिवर्ते एबे दाता पणियार स्थिति रे रुह। सबु मुहूर्त रे सबु संकल्प रे मास्टर दाता हुई चाल। स्लोगान रे बाबा कहउछंती, हजूर बाबा को सर्वदा बुद्धि रे हाजिर रखिले सर्व प्राप्ति गुड़िक जी हजूर रहिबो। हजूर बाबा को सर्वदा बुद्धि रे हाजिर रखिले सर्व प्राप्ति गुड़िक जी हजूर करिबो। विशेष सूचना अव्यक्त इशारा एकांत प्रिय हुओ एकता एवं एकाग्रता को अपनाओ। प्रत्येक दिनर मुरली सहित से तारीखर अव्यक्त इशारा रे दिया जाइछि, जार ओडिया अनुवाद पत्र पुष्प सहित संलग्न अटे। तेणु निजर पुरुषार्थ को तीव्र करिबा पाई से अनुसारे पुरुषार्थ करिबा हेबो। ओम शांति।